एक रोज़ मौका पाकर मैंने चाचा से चक्कर चलाया। चाचा, इधर गंडा सिंह के कारखाने के पास मैंने एक काला शाह मुर्गा देखा है। अगर हुक्म करो तो किसी रोज़ ले आऊं? चाचा ने हुक्के की नैब परे हटाते हुए मुझे घूरा, फिर इधर उधर देखते हुए हौले से कहा, ओए काका, कोई चक्कर वक्कर तो नहीं चला रहा? मैंने कानों की लुओं को पकड़ कर कहा, तौबा कर चाचा, अल्लाह दी कसमें मैं खुद अपनी आंखों से इस काले मुर्गे को देख कर आ रहा हूँ। चाचे ने इधर उधर देखकर जेब से चमकती हुई अठन्नी निकालकर मुझे पकड़ाते हुए कहा, काला मुर्ग ले आए तो एक और अठन्नी मिलेगी। शाबाश। अठन्नी थाम कर बाहर निकले, खूब खाया पिया, फिर फिल्म देखी। फारिग हुए तो फिक्र हुई कि अब चाचा का मुर्ग कहाँ से लाएं। स्टेशन की जानब निकल आए। रेलवे क्वार्टरों के पास मुझे एक काला मुर्गा दिखाई दिया, जिसके कुछ पर सफ़ेद भी थे। बड़े जत्नों से घेर गार कर उसे पकड़ा, सफ़ेद पर खींच निकाले, छुपते छुपाते घर की तरफ आ गए और पिछली गली से चाचा के घर पहुंचे। वो अपने भूत बंगले में था। बाहर सैन में चाची ने मुझे आड़े हाथों ले लिया। वे काका, तुम ये मुर्गा कहाँ से लाए हो? हमने जवाब दिया, चाचा के लिए ख़रीद कर लाए हैं। खबरदार, जो आइंदा ऐसी हरकत की, इस मर जाने ने तुम्हें भी इस काम पर लगा दिया है। तुम्हारे बाप को खबर हो गई तो तुम्हारे साथ वो हमें भी रगड़ा देगा। ला मुझे दे ये मुर्गा और भाग जा, आइंदा ऐसी हरकत मत करना। चोरी का मुर्गा अठन्नी से खूब ऐश की। छोटी मोटी चोरियां घर और बाहर तो मैं करता ही रहता था। ये मुर्गे वाली चोरी हमारा पहला कारनामा था। चाचा को मुर्गा क्या मिला, जैसे मंजिले मुराद मिल गई थी। ये ऐसा मुर्गा था जिसकी चाचा को मुद्दों से तलाश थी। काला कलोटा, चूंच, पंजे, कलगी सब ही स्या। मेरा ख्याल था कमबख्त का खून, गोश्त और बीट भी काली ही होगी। चाचा ने मुझे बुलाया, एक और अठन्नी शाबाशी के तौर पर दी और साथ ही ये खुशखबरी दी कि अगर इस मुर्गे के वसीले से वो सोना बनाने में कामयाब हो गया तो मुझे भी ये तरकीब बताने के बारे में सोचेगा। मैंने कमाल मासूमियत से चाचा से पूछा, चाचा, सोने का अंडा देने वाली मुर्गी के बारे में तो सुना था, तुम मुर्गे से सोना कैसे बनाओगे? चाचा हुक्के का कश लेते हुए नरमी से मुस्कुराते हुए बताने लगा, काका, बस देखते जाओ मैं सोना कैसे बनाता हूँ। ये तुम्हारी चाची और इधर उधर के लोग जो मेरे बारे में उल्टी सीधी हाँकते रहते हैं, यही मेरी तारीफ़ें किया करेंगे और मुझसे आकर सोना मांगा करेंगे। बस ज़रा एक महीना गुजर लेने दो, फिर देखना। एक महीना? मैंने महीने को बहुत लंबा खींचते हुए कहा, हाँ, सोना यूं ही तो नहीं बन जाता, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। चाचा मुझे लेकर झोंपड़े के अंदर आ गया। मेरा रंग फक था, दिल धक धक करने लगा। कहाँ मैं और कहाँ ये मुकाम, अल्लाह अल्लाह। चाचे कुकड़ का झोंपड़ा डरता डरता साथ अंदर पहुंच गया था। एक अजीब सी सड़ी हुई बदबू, मिट्टी और पत्थर के अजीबो गरीब बर्तन, बोतलें, बर्नियाँ, संगे मरमर के खरल, जड़ी बूटियाँ, शीशे के मर्तबान जिनमें शायद मुख्तलिफ तेज़ाब थे, लकड़ी, कोयले, गोबरियाँ, उपले और एक चौबी कुफल बंद अलमारी, किसी जादूगर की गार की तरह मनहूस, खौफनाक और तारीक। एक तरफ रीछ और शेर की खाल बमा, सर, जबड़े, दांत लटकी हुई दिखाई पड़ी तो मारे खौफ के मेरी गिगी बंद गई। या अल्लाह, मैं कहाँ फंस गया? चाचा तो मुझे यहाँ भून कर खा जाएगा। मैं भागने ही वाला था कि चाचा बोला, काका, घबराना नहीं, ज़रा अंधेरा है, तुम पहले फ़र्द हो जिसे मैं यहाँ अपनी मर्ज़ी से लाया हूँ। तुम्हारी तो चाची भी कभी यहाँ नहीं आई। इतना कहकर वो मुझे तारीख कोने में पड़ा हुआ टूटे गड़े का पेंदा दिखाने लगा, जिसमें एक काली डायन खौफनाक बड़ी सी मुर्गी बैठी खूनबार आंखों से हमें देख रही थी। इसकी पतली सी सुर्ख जुबान चोंच के बाहर निकली लरज रही थी। चाचा ने इसे पिचकारते हुए ज़रा परे सरकाया। चूं चूं करते काले काले चूजे दिखाई दिए। मैं हैरत से इन्हें तकने लगा। इसने एक नन्हा सा चूजा मेरी हथेली पर रख दिया। मैं चूजे में मगन हो गया। चाचा मुर्गी को हटाकर टूटे हुए अंडों के छिलके साफ करने लगा। मैंने देखा घड़े का पेंदा चूजों से भरा हुआ था। सफाई सुथराई करने के बाद चाचा मुझे लेकर बाहर आ गया। नन्हा रेशम जैसा काला चूजा मेरी हथेली पे चूं चूं कर रहा था। मैं समझ रहा था ये चूजा मुझे इनाम के तौर पर दिया गया है। चाचा, मैं ये चूचा ले जाऊं? काका, तू इसे लेकर क्या करेगा? ला मुझे दे और तू घर भाग जा। शाम से पहले आना।
میں نے تیرے والے ککڑ کو دوا کھلانی ہے، تو میری مدد کرنا۔ خبردار کسی کو بتانا نہیں، ورنہ تو سونا نہیں بنانا نہیں سیکھ سکے گا۔ میں دو چار اللہ کی قسمیں کھا کر وعدہ کر کے باہر نکل آیا۔ طبیعت میں اتنا ہیجان کہ گھر آتے ہی چارپائی پہ پڑ گیا۔ دن کو میں کبھی نہیں سویا تھا، مگر ایسی نیند اور دن کو ایسے خواب۔ میں نے سونے کے تاروں کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، سر پہ سونے کا تاج، سونے کے جوتے۔ میرا گھر خالص سونے کی اینٹوں کا ہے، گھر کا ہر برتن چمکتے ہوئے سونے کا بنا ہوا۔ میری سائیکل، چھروں والی بندوق، بستہ، کتابیں، قلم دوات، ہر چیز سونے کی۔ سو کر اٹھا تو سیدھا اوپر کوٹھے پہ چڑھ گیا۔ دیوار کے سوراخوں سے اس طرف جھانکا، چاچا اکا درے گولیاں بٹ رہا تھا۔ میں دیوار پھلانگ کر ادھر کوٹھے پر اتر گیا۔ چاچا مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ میں تیرا ہی انتظار کر رہا تھا، وہ مجھے دیکھتے ہی کہنے لگا۔ تو میرا بیٹا تو پہلے ہی تھا، آج سے شاگرد بھی ہو گیا ہے۔ لے ذرا ککڑ کو پکڑ، اس کو خوراک دے لیں۔ ککڑ رسی سے بندھا ہوا تھا، رسی سے آزاد کر کے میں کسی بچے کی مانند اسے گود میں لے کر بیٹھ گیا۔ چاچا اس کی چونچ کھول کر موٹی موٹی گولیاں اس کے حلق میں اتارنے لگا۔ عجیب سی ناگوار بدبو میرے نتنوں میں گھس رہی تھی۔ عجیب سی کالی کالی گولیاں تھیں، جیسے تارکول سے بنی ہوئی ہوں۔ بیٹا بدبو سے ہی خوشبو پھوٹے گی، رازدارانہ لہجے میں بتانے لگا۔ جو چوزا میں نے تجھے دیا تھا، یہ اسی کا گوشت، تانبے کے باریک ذرات، کالا تیلیا، کچا شنگرف اور کشتہ پارا سے بنی ہے۔ تو آہستہ آہستہ ان چیزوں کو جان جائے گا، فی الحال صرف دیکھتا جا۔ گولیاں کھا کر مرغا بے سدھ پڑ گیا۔ چاچا نے مجھے بھی بھگا دیا، کیونکہ چاچی نماز سے فارغ ہو کر باہر آنے والی تھی۔ بھاگم بھاگ گھر آیا، ایک پرانی ڈائری میں ان دواؤں کے الٹے سیدھے نام درج کیے۔ خوشی اور سنسنی انگ انگ سے پھوٹ رہی تھی۔ کسی نہ کسی طور دن گزرا، رات آئی۔ رات کیا تھی، خوابوں کی بارات تھی۔ ساری رات میں خواب دیکھتا رہا، عجیب خواب جو پہلے کبھی نہ دیکھے تھے۔ ہر طرف چم چم چمکتا ہوا سونا، میرا جسم بھی جیسے سونے کا بن گیا ہو۔ بیٹ، بلہ، ہاکی، گیند، فٹ بال، اینٹ، روڑے، پتھر، بجلی کے کھمبے، تاریں، تالے، گھر کے سارے برتن، ہر طرف سونا ہی سونا۔ عجیب سنہری دن تھے۔ میں ہر روز شام کے وقت وہاں پہنچ جاتا۔ چاچا نے گولیاں بٹ رکھی ہوتی، میں ککڑ تھامتا، کھا پی کر ککڑ کسی چرسی کی طرح ٹن ہو جاتا۔ چند ہی دنوں میں وہ خوبصورت مرغے سے ایک عجیب الخلقت سی چیز بن گیا۔ یوں دکھائی دیتا جیسے وہ مریخ سے فرار ہو کر سیدھا چاچے ککڑ کے گھر آ گیا ہو۔ گردن اور جسم خوبصورت پروں بالوں سے خالی، صرف بازوؤں اور دم پر چند ڈھیلے ڈھیلے ڈنٹل ٹھڈے رہ گئے تھے۔ کلگی میں جیسے ہوا سی بھر گئی، علیحدہ ہی سر پر دری نظر آتی۔ آنکھیں چٹے سفید موتیے سے دھواں بھری، سبز نیلی غلاظت سے لتھڑی ہوئی، سرخ پیٹھ مقعد الٹ کر باہر نکل آئی تھی۔ چونچ ٹیڑھی، بالوں سے خالی سینے اور پیٹ پر گومڑ سے ابھرے ہوئے تھے۔ اسے کسی طور پر مرغا نہیں سمجھا جا سکتا تھا۔ مرغے کا بھوت اگر کوئی ہو سکتا تو بالکل ایسا ہی ہوتا۔ چاچا ایک چمچ سے اس کی بدبودار بیٹ کرید کرید کر ایک شیشے کی برنی میں ڈال رہا تھا۔ چاچا اس غلاظت کا کیا کرو گے؟ میں نے ناک پہ ہاتھ دھرتے ہوئے پوچھ ہی لیا۔ کاکا چپ، وہ ہونٹوں پہ انگلی دھرتے ہوئے مہین سی آواز میں بتانے لگا۔ یہی تو اصل مسئلہ ہے، بس 15 روز تمہیں اور میری مدد کرنی پڑے گی۔ چاند کی آخری تاریخ ہم سونا بنانے کا عمل شروع کریں گے۔ 4-5 روز بعد چاچا اور میں نے ایک دوسرے کو اعتماد میں لے لیا، تو چاچا نے اب مجھے ہر مرحلہ و عمل میں شامل کرنا شروع کر دیا۔ ادھر میرا یہ عالم کہ اسکول سے آئے تو بہانے بہانے سیدھے چاچا کے گھر، دوستی یاری موقوف، آوارہ گردی ختم، فلم بینی بند۔ بہانہ یہ بناتا کہ میں چاچا سے کتابوں کاپیوں کی جلد بندی سیکھ رہا ہوں۔ کاپیاں کتابیں میں ساتھ لے جاتا، ایک کاپی نما ڈائری پہ نسخے بھی لکھتا رہتا۔ جیسے جیسے چاند گھٹتا جا رہا تھا، مرغے کی نحوست اور نکات بڑھتی جا رہی تھی۔ یوں دکھائی دیتا جیسے وہ وقت مقررہ سے پہلے ہی کوئی عفریت بن کر معدوم ہو جائے گا۔ پلپلی سی لوت کی لوت جیسے کسی ڈیلے سے غبارے میں نیل بھر کر الٹا لٹکا دیا ہو۔ آخری تاریخ، اس کی آنکھیں پانی ہو کر بہہ گئیں۔ وہ نیم مردہ کشتہ اجل مٹی کی کنالی میں پڑا تھا۔ اس لمحے کے انتظار میں چاچا اور میں نے بڑا کشٹ بھوگا تھا۔ چاچی کو ایک منصوبے کے تحت میکے بیگو والا فصل کے چاول لینے کے لیے بھیج دیا گیا۔ ہم دونوں استاد شاگرد بڑی خاموشی رازداری سے مصروف عمل ہو گئے۔
मुतलका सामान तो कई दिनों से पेशगी तैयार किया हुआ था। तांबा, तेजाब, चांदी, सिमाब, अबरक का बूरा, शिंगरफ, कच्चा तीलिया, गाबन ऊँटनी की गोबरियाँ, पुराने कपड़े की पटियाँ, उपले मुल्तानी मिट्टी, बड़ी सी कच्ची हांडी, स्याह सांड की कलेजी, महीना भर से इकट्ठा किया हुआ शीशे के मर्तबान में मुर्ग का फजला, कलई का कुश्ता वगैरह। चाचा ने बड़े बेदर्दी से तेज छुरी से मुर्ग के नीचे पेट पर शगाफ लगाया, आंतें बाहर निकाल कर पोटा अलहदा किया, पोटा चीर कर बीट निकाली, इसे पहले वाली बीटों के मर्तबान में डालकर मिला दिया। फिर सब दांतें, कुश्ते और कलेजी मुर्ग के पेट में भरकर ऊपर गीली मिट्टी से लिथड़ी हुई कपड़े की पट्टियां लपेट दी, बिल्कुल ऐसे जैसे कदीम मिस्री अपने मुर्दों को लपेटा करते थे। मैं चाचा की मदद कर रहा था, ऐसे ही जैसे मुर्दा नहलाते वक्त या ऑपरेशन के दौरान मददगार साथी करते हैं। चाचा बड़ी मुस्तैदी से पट्टियां लपेट रहा था। मैं लंबी लंबी पट्टियां मट्टी के कीचड़ में भिगोकर इसे देता जाता। मुर्गा अच्छा खासा गड़े के साइज का वजनी गोला बन गया। साइकिल के पहिए के गोलाई का एक गड़ा पहले ही तैयार था, जिसके अंदर बड़ी तरतीब से ऊँटनी की गोबरियां रखी गईं। गोला रख कर चारों तरफ उपले रख दिए गए, ऊपर मिट्टी पे मजीद उपलों का ढेर रख कर आग दिखा दी। अब चाचा हाथ मुंह धोकर काठ कबाड़ समेट कर हुक्का भर के चरपाई पे बैठ गया। काका, आज रात तुमने सोना नहीं, वरना सोना कच्चा रह जाएगा। घर जाओ, नहा धोकर नमाज पढ़ो और खूब गिड़गिड़ा कर दुआ मांगो। मैं तो इधर से सारी रात बैठा आग का हिसाब लगाता रहूँगा। काका, इस कीमियागरी में आँच का हिसाब ही सारी कारीगरी होती है। तुम्हारे बाप का डर ना होता तो मैं तुम्हें भी यहाँ बिठाता। खैर, अब तुम जाओ और देखो लेटना ऊपर कोठे पे, हो सकता है तुम्हारी ज़रूरत पड़े। मैं बड़ी बेदिली से घर चला आया। नहा कर ऊपर कोठे पे मुसल्ला बिछाकर सोने की कामयाबी के लिए नफल पढ़ने लगा। गाए गाए दीवार के सुराखों से चाचा के सहन में भी झांक लेता। धीमी आग लपकते शोलों के अक्स में चाचा का चेहरा सोने की तरह चमकता दिखाई दे रहा था। 10-12 नफल पढ़कर रात किसी पैर में मुसल्ले पर ही सो गया। वही चमकते दमकते सुनहरी ख्वाबों का तांता बन गया। कोई मुझे होले होले पुकार रहा था। पहले तो ख्वाब ही समझा, मगर एक छोटा सा कंकर जब मेरे चेहरे से टकराया तो मैं हड़बड़ा कर उठ बैठा। उधर चाचा दिखाई दिया, जो मुझे हाथ के इशारे से बुला रहा था। बुनेरा फलांग कर उधर उतर गया। चाचा बदहवास सा मेरा हाथ थामे सीढ़ियाँ उतर रहा था। सोना बन गया चाचा? मैंने बेसब्री से पूछ लिया। चाचा बुखलाया हुआ था। आधी सीढ़ियों पे रुकते ही कहने लगा, नीचे बेगो वाले से तुम्हारी चाची के 2 रिश्तेदार आए बैठे हैं। उन्होंने ये बुरी खबर दी है कि तुम्हारी चाची को सांप ने डस लिया है। उसकी हालत बड़ी ख़राब है। मेरा फौरी तौर पर वहाँ पहुँचना ज़रूरी है। दवाएं मैं साथ लिए जा रहा हूँ। तुम ये चाबी संभालो, यहाँ किसी को कानो कान खबर ना हो। मैं पहुँचते ही उसे हर हालत में यहाँ लाने की कोशिश करूँगा। अलाव की तपश सुबह तक ठंडी पड़ जाएगी। तुम इसके करीब मत जाना। सिर्फ अपने कोठे से निगहदारी करते रहना। दोपहर तक मैं वापस ना पहुंचा तो गड़े के ऊपर मिट्टी डालकर बराबर करके ऊपर चरपाई बिछा देना। तो मैं फिर ताकीद कर रहा हूं कि गली का दरवाज़ा अंदर से बंद कर लेना। गड़े की राख को मत हटाना। ऊपर मिट्टी डालकर चरपाई बिछाना। खबरदार किसी से जिक्र न करना। ये लो 2 रुपये पास रखो। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर आप बाबा मोहम्मद जया ख़ान साहब की ज़िंदगी के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए और जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं कीजिए। और कमेंट में ज़रूर बताइए कि हमारी वीडियो कैसी लगी, क्या इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, हम लोगों को क्या बेहतर करना चाहिए। आपकी राय हमारे लिए बहुत ज़्यादा अहम है। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।